داستان شروع کرنے سے پہلے جیسے کی روایت ہے ساقی نامہ پڑھا جاتا ہے. اللہ شکر کہ وہ دارو بلا ساقیے میں پرست کہ جو ایک ہی جام میں کرد مست. بہانہ نہ کر باد خاروں سے تو حوالے کرب ساغرے عشق تو کرے مست بر مارتے ہر طرف چلے رند بن گارتے ہر طرف. تیرے فیض سے ہوں میں جادو کلام خصوصات مشہور ہو میرا نام. وہ فقرے دوں میں زاہد خوش کو چلے میں کدے کی طرف مست ہو. سکھا مجھ کو ساقی و عیاریاں کروں جا کر باعث سے مکاریاں. نہ ہو حرمت دخت رس کا خیال بنے رند کا قول سحر حلال. ذرا جا پھر میں کدے کو چلو کہ راہ طلسمات دریافت ہو کہ سخن سازانے مانیے دل فریب و رموز شناسان کلام برہم و ریب. جادو بیانی سے تسخیر طلسم ضمیر ترنگ اور تدبیر عاجز نمایا یوں فرماتے ہیں. اور بنظر دور اندیش جادے خطرناک پر سر نیچے کر یوں قدم اٹھاتے ہیں کہ جب عیار بے نظیر والا تدبیر ہنر پرور خواجہ امر چار اپنے شاگردوں کے ساتھ جنگل کا مختلف راستہ طے کر کے سرحد طلسم ہوش ربا میں داخل ہوئے تو صورت جادوگروں کی بنا کر چار طرف علیحدہ علیحدہ پھرنا شروع کیا مگر ایک دوسرے کا حال جویا رہا. کہیں صحرائے سر سبز دیکھا تو کہیں دریائے زخار موزن پایا. پہاڑوں پہ دام طلسم میں کیے نئے نئے سوان بنگلے ساحروں کے بنے. چوکیاں بحکم افراسیاب بیٹھی ساحر سحر کرتے اور پتھر آسمان سے برستے. غرض کے یہ سب کیفیت دیکھتے ہوئے عیار جو علیحدہ علیحدہ چلے جا رہے تھے اس میں سے امر عیار ایک مقام عجیب پہ پہنچا. دیکھا کہ سارا جنگل چاندی کا ہے. دور تک گھاس مکیش کی ہوئی. امر نے جو یہ سارا ماجرا دیکھا تو دل سے خیال کیا ہائے ممکن ہوتا تو یہ سارا جنگل کاٹ کر اپنی زنبیل میں رکھ لیتا. اب کیا ہے کہ امر کو جادو نہیں آتا, یاروں کو جادو نہیں آتا, لیکن ان کو کچھ پیغمبروں سے تحائف ملے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک تحفہ جو ہے وہ ہے زنبیل. وہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا ایک بٹوا ہے, ایک گٹھری ہے جو امر یہاں اپنا باندھ کے رکھتا ہے. لیکن اگر اس زنبیل کی 84 گھنٹیاں امر نے کھول دیں تو اس میں چھوٹی سے چھوٹی سوئی سے لے کر بڑے سے بڑا محل سما سکتا ہے. 7 شہر آباد ہیں اس زنبیل کے اندر. کتنے؟ 7 شہر. اب کیا ہے نا 45 منٹ کیا کیا بتائے گا. دوسرا جو اس کو تحفہ ملا ہوا ہے وہ ہے گلی میں عیاری. گلی میں عیاری جو ہے ایک چادر ہے جس کو امر اوڑھ لیتا ہے. اوڑھتے ہی وہ دنیا کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے. کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا لیکن امر سب کو دیکھ سکتا ہے. سمجھ گئے نا آپ لوگ. اور تیسرا جو اس کو تحفہ ملا ہے وہ ہے جال الیاسی. امر جس بھی کسی شے کو قید کرنا چاہتا ہے جال مارتا ہے, وہ شے اس جال میں پھنس جاتی ہے اور اس کو اٹھا کے اپنی زنبیل میں رکھ لیتا ہے. آپ سمجھ گئے. آپ خدا کے واسطے اگر آپ سے کسی نے ٹوکی پوٹر اسٹینلی کی بات کری جوتے ماریے گا باہر نکالیے. یہ سب ہماری وراثت کا حصہ ہے. بجائیں جنگل چاندی کا دیکھا دل سے خیال کیا کہ ہائے ممکن ہوتا تو یہ سارا جنگل اپنی زمین میں رکھ لیتا. کیا کروں کچھ بس نہیں. تبھی ایک ہسیا زمین سے نکالی اور جلدی 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 سے گھاس کاٹے جا رہا تھا. ابھی تھوڑی ہی گھاس کاٹی تھی کہ تبھی صدا آئی باش اے دست مکار میں تیری ہی تلاش میں تھا, اب کدھر بچ کے جائے گا. عمر نے ناچار گردن اٹھائی. دیکھا کہ ایک ساحر سارا بدن چاندی کا, سر کے بال مکیش کے, کالے سانپ سر سے لپیٹے ہوئے للکارتا چلا آ رہا ہے. عمر نے چاہا تو اٹھ کے بھاگے مگر اس ساحر نے کچھ ایسی دستک دی سحر کی کہ پاؤں عمر کے زمین میں چمٹ گئے. آگے نہیں رہ سکتا. یہ ساحر تلوار کھینچ کر قریب آیا اور کہا کیوں بے
تیرے ہی نام عمر ہے. افراسیاب تیری خبر پیشتر دے چکا ہے. عمر نے کہا بھیا ہم تو گھسیارے قوم میں مصیبت کے مارے ہیں. قسم خداوند سامری کی نام ہی عمر مجھ پہلی بار سنا ہے. چپ کر, مجھ سے مکاری کرتا ہے. ابے بے وقوف, میں نے تجھے قتل کرنے کے لیے یہ سارا جنگل بزور صحت چاندی کا بنایا. اب تجھے پایا تیرا سر کاٹ کے لے جاؤں گا, شہنشاہ سے انعام پاؤں گا. ادھر تو یہ باتیں ہوتی تھی. آپ ساتھ چل رہے ہیں نا. 4 شاگرد داخل ہوئے ہیں ہمارے یار کے ساتھ, علیحدہ علیحدہ پھر رہے ہیں. میرے بھی 3-4 آدمی پھر رہے ہیں یہاں پر. آڈینس میں کون سو رہا ہے, جاگ رہا ہے, سب رپورٹ آئے گی میرے. تو اس میں سے مہتر قران نے ایک جگہ بلندی پر سے یہ ماجرا دیکھا. ایک صاحب استاد کا قتل کیا چاہتا ہے. بس دل میں کچھ عیاری سوچی, روانہ ہوا. ادھر یہ ساحر کے نام, اس کا مقررس جادو ہے. ان قریب عمر کا قتل کیا چاہتا تھا کہ تبھی صدا آئی, بھائی ذرا ٹھہرنا. مقررس ٹھہر گیا, مڑ کے دیکھا ایک جادوگر مندرے کان میں پہنے, ترسول ہاتھ کے لیے, اسباب سحر کے لیے للکارتا ہانپتا کانپتا چلا رہا ہے. یہ صاحب قریب آیا, بولا بھیا جب تک اس چور سے میرا مال نہ قبول کروا لیجیے, اس کو قتل نہ فرمائیے. تب وقت میرے گھر سے سب سامان چرا کے لے آیا. حضور سامان درکنار, یہ موتی اکیلا رہ گیا, اس کی جوڑی کا یہ کمبخت چرا کے لے آیا. یہ کہہ کے ایک موتی برابر مرغی کے انڈے کے نام نکال کے اس کو دکھایا. دیکھا آپ نے اتنا بڑا موتی, سچے لوگ ہیں. موتی دکھایا اس کو. مقرر نے اس موتی کو دیکھتے ہی فریفتہ ہوا, میاں یہ تو بڑی نایاب چیز لے کے آئے ہو, ذرا ہمیں بھی دکھاؤ. قریب سے دیکھے, اس نے کہا حضور یہ تو کچھ نہیں ہے, ذرا اس موتی کو دہن کے قریب لائیے اور اسے منہ کی بھاپ دینا شروع کیجیے, پھر اس کی چمک اور آب و تاب دیکھیے. مقرر اس نے موتی لیا, دہن کے قریب لایا, منہ کی بھاپ دینا شروع کیا. موتی پھٹا, اس میں پھنجڑی کی طرح سے دھواں نکلا. دھواں مقرر اس کے منہ, ناک, کان, آنکھ کے راستے سے جا کے دماغ میں پیچیدہ ہوا. مقرر چکر کھا کر زمین پہ گرا اور بے ہوش ہو گیا. اور وہ ساحر جو موتی لے کر آیا تھا, اس نے نعرہ بلند کیا, سری سے چون باد بہاری, جہاں سرہنگ در خنجر گزاری, باغائران اشتر آتش فشانم, منم مہتر قرا شیر جیان. یہ کہہ کر ایک بغداد مقرر اس کے سر پہ مارا. مقرر اس کا سر پاش پاش ہو گیا. آواز دار و گیر آنے لگی, ہول خیز ہوائیں چلنے لگی. وہ سارا جنگل چاندی کا مٹ گیا. عمر نے رہائی پائی. قرآن کی عیاری کی تعریف کی. قرآن نے کہا حضور یہ سب تو آپ ہی کی تربیت کا اثر ہے, کہیے ارادہ کیا ہے, چلنے کا قصد کدھر ہے. عمر نے کہا بیٹا ایسا اپنے اپنی راہ لو, اسی میں صلاح ہے, یہ چاندی نام, چلو خدا حافظ. عمر سلام کر کے ایک طرف گیا, مہتر قرآن سلام کر کے دوسری طرف گیا. مگر مقرر اس کے سر سے ایک خوش رنگ دائر ایک چڑیا نکلی, اور وہ چڑیا افسوس افسوس کرتی ہوئی افراسیاب کے دربار میں پہنچی. افراسیاب کو مقرر اس کے مرنے کا حال بتایا. اب جو افراسیاب سنا, مارے غصے تھر تھر کانپ, زمین میں دستک دی. زمین شک ہوئی, ایک پتلا فولاد کا اس میں سے نکلا. ابے منہ کیا دیکھ رہا ہے, جا ہی میرا نامہ مہتاب جادو کو بیابان رکشا میں لے کے جا. پتلے نے سلام کیا, نامہ لے کے بیابان رکشا میں مہتاب جادو کے پاس پہنچا. اس کو سلام کر کے نامہ دیا. مہتاب نے نامہ کھولا, اس میں لکھا ہوا تھا, اے مہتاب جادو, ہمارا یاد اور اس کے 4 شاگرد مقرر نے اس کا قتل کر کے تیرے جنگل کی سرحد میں آئے ہیں. فوراً ان کو گرفتار کر اور میرے حضور میں پیش کر. خبردار جو اس حکم نامے سے غافل ہوا. مہتاب جادو نے اسی وقت بنا بد احتیاط کچھ ایسا سحر پڑھا کہ اس جنگل کے بیچ ایک عالیشان محل نکل کے آ گیا. کوئی سامان راحت ایسا نہیں تھا جو اس محل کے اندر مہیا نہیں کیا.
फर्श मुकल्लफ बिछवाया, पलंग मरस्सा उसके ऊपर रखवाया और एक चांद कागज का काट कर दरवाजे पे चस्पा कर दिया और कुछ ऐसा शहर पड़ा कि वो चांद माह फलक की तरह रोशन हो गया। ये सब इंतजाम करके बाइत्मीनान तमाम मेहताब जादू वहां बैठ कर मैं नौशी करने लगा। बजाओ थोड़ी देर में उसके दिल में ख्याल आया, अबे यार तो शक्ल बदल के आते हैं, पहचाने नहीं जाते हैं। बेटा कोई ऐसी तरकीब करो कि यार जिस शक्ल में आए पहचान लिया जाए और गिरफ्तार करके हुजूर की खिदमत में पेश किया जाए। ये सोचकर उसने कुछ कागज की चिड़िया उतरी और कुछ ऐसा शहर पढ़ा कि उस सब की सब चिड़िया जिंदा हुई और कमरे 4 कालिस पे जाकर बैठ गई। खासियत उन चिड़ियों में ये रखी, अब अगर अमर शक्ल बदल के उस हुजरे के अंदर आएगा, एक चिड़िया कानिस से उड़ेगी, बोलेगी अमर आया, जल के खाक हो जाएगी। अगर कोई और अय्यार आएगा तो चिड़िया कानिस से उड़ेगी, फलाना आया, जल के खाक हो जाएगी। इस तरह ये सारा इंतजाम करके बाद इत्मीनान तमाम मेहताब जादू वहां मैं नौशी करने लगा। इस अरसे में अमर अय्यार और उसके 4 शागिर्द मुकर्रर ने इसका जंगल तय करके महताब के जंगल में दाखिल हुए। अमर ने एक जगह दूर से देखा कि बीच जंगल में एक आलीशान मकान बना हुआ है। बाहर साहिर पहरे पे बैठे हैं, कड़ाव चढ़े हैं, पकवान पक रहे हैं, साहिर डफलियां बजा रहे हैं, भजन सामरी और जमशेद की तौसीफ में गा रहे हैं। अमर ने जो ये सारा माजरा देखा तो दिल से ख्याल किया, अबे चल के इन हरामजादों को भी हलाक कर, इस सहरा को इनके जज्ब नापाक से पाक कर, जो साहिर वही कम बेहतर है। ये सोचकर सूरत अपनी एक जादूगर की बनाई, करीब उनके मकान के आया, उनके गाने की तारीफ की। उन्होंने कहा आओ भाई बैठो, क्या नाम है, कहाँ से आया हो? भाई दानिश हुसैन है मेरा नाम, मैं तो जजीरे मुंबई से आया। अच्छा क्या करते हैं भाई आप? भाई दास्तान वास्तान सुना देते हैं, किस्सा। अच्छा किस्सा गो हैं आप, अभी भी कोई किस्सा सुनाए? वैसे तबीयत तो ठीक नहीं थी लेकिन आप लोग इतना इसरार कर रहे हैं। एक गांव में एक मौलाना साहब रहते थे। अब मौलवी साहब का चक्कर ये था कि पूरे गांव में उनकी तूती बोलती थी। जब भैया इधर से निकले 3 आदमी इधर पट से गिर जाएं, 4 आदमी उधर सलाम करें, 5 आदमी उधर लेट जाएं, हर तरफ मौलवी साहब की तूती बोलती थी। पर मसला ये था कि जैसे ही मौलवी साहब घर के अंदर घुसे, मौलवी आई बोले आ गए। अब मौलवी साहब बड़े परेशान, यार पूरे गांव में हमारी तूती बोलती है और घर में घुसते हैं मौलवी आई 13 में 3 समझती है हमको। कोई ऐसा अमल करो कि ये जो है मौलवी आई हमारे कब्जे में आए। मौलवी साहब बेचारे शरीफ आदमी, नमाज रोजा इसके अलावा कुछ जानते भी नहीं थे। तो उन्होंने चिल्ला खींचा और चिल्ले में बैठ गए भाई साहब। 40 दिन ऐसी उन्होंने जबरदस्त रियाजत की। कमाल है कि 40वें दिन वो बेहोश होके गिरे और उनके ख्वाब में हुजूर आई। अब वो कौन से हुजूर हैं हम नहीं जानते। अब जो आंख खुली तो मौलवी साहब ने देखा कि वो पतंग की तरह हवा में उड़ रहे। अब गांव में तो पहले उनकी तूती बोलती थी, हर आदमी जो उनका जूता उठाता था। अब जो लोगों ने देखा है मौलवी साहब तो हवा में उड़ रहे हैं, मैं पतंग की तरह यहाँ से वहाँ चले जा रहे हैं। आप जो वो शोर और मचा के भाई ये तो करामाती मौलवी है। अब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, 20, 40, 50 गाँव में ये खबर फैल गई आसपास कि भाई मौलवी साहब तो फलाने गाँव की करामाती हैं, हवा में उड़ते देखे गए। अब मजमा यहाँ से इधर से उधर से बहुलियों के ऊपर से अपना तोहफा तहाइफ लिए चला आ रहा है। साहब पूरा 1000-2000 आदमी वहाँ नीचे खेत में तैयार है कि मौलवी साहब नीचे उतरे तो उनके कदमों में गिरे। अब वो घंटे 1.5 घंटे के बाद मौलवी साहब उड़ने के बाद ग्लाइडर की तरह नीचे उतरे। अब जब वो नीचे उतरे तो सबके सब जो है उनके कदमों में गिर गए। अब वो साहब जय जयकार, वो फूल माला, वो तोहफे तहाइफ, इतनी फूल माला पहना दी गई कि मौलवी साहब अपनी शक्ल तक नहीं देख पा रहे थे। पूरे मजमे ने उनको जुलूस की तरह अपने कंधे में उठा लिया और जय जयकार करते हुए चले। पीछे 40 बहुलियों के ऊपर सिर्फ तोहफे तहाइफ रखते हुए मौलवी साहब के लिए वो नजराना लेके जुलूस की शक्ल में मौलवी साहब घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कदम कमरे के अंदर रखा, आवाज आई आ गए। अरे
लिया होता। आज एक आदमी हवा में तैर रहा था। कम से कम तुम इतना ही कर देते। अब जो मौलवी साहब ने सुना कि बेगम कह रही है एक आदमी हवा में तैर रहा था, वो उनकी बातें खिल गई साहब। उन्होंने कहा जब मौलवी आए इनको पता लगेगा कि वो आदमी मैं था, फौरन कदमों में गिरेंगी, जिंदगी भर इताअत करेंगी, यूं तिरछे होके, टेढ़े होके, बांके होके। उन्होंने मुझे बताओ देते हुए ऐसे अंदाज से कहा, बेगम वो जो आदमी हवा में तैर रहा था ना, वो मैं था। बेगम बर्जस्ता बोली, तभी कहूँ टेढ़े क्यों तैर रहे हैं। कहा लगा, ये शोर लगा तो फौरन मेहताब जादू ने गर्दन कमरे से बाहर निकाली। कहा भाई बहुत बड़ा किस्सा हुआ है, कौन है भाई, इसको फौरन अंदर लेके आओ। वो उनको लेके अंदर कमरे में गए। जैसे ही कदम कमरे में रखा, चिड़िया उड़ी, हमारा आया जल के खाक। जैसे ही हमारे यार ने सुना कि चिड़िया तेरा नाम बता गई है, फौरन गिली यारी उड़ी, वहां से ओझल हुआ आया। ये सारे बदहवास कब आएंगे? अरे भाई वो किस्सा को नजर नहीं आता। मेहताब ने कहा बे बेवकूफों, वो किस्सा वो नहीं था, वो हमारा यार था। चिड़िया के बोलते ही गायब हो गया। जाओ बाहर। होशियारी से बाहर पहरे पे बैठे। ये सब के सब बाहर आए, आपस में बाहर मशवरा किया कि भैया कोई भी आएगा फौरन उसको गिरफ्तार करेंगे, इसमें कोई लाइन लपट नहीं। ये तय करके वहां बैठ गए। इधर अमर ने सारे जंगल की हकीकत दरियाफ्त की। वहां से वो एक जगह जंगल में कोने किनारे पे गया और ज़फ़ील ने अय्यारी बजाई। सुना आपने? क्या है कि ये ज़फ़ील अय्यारी ऐसी सीटी है जो सिर्फ अय्यार सुन सकते हैं। अभी हाँ, मैं आपको बता दूं, इस मजमे में दो आदमी हैं जो सुन लिया तुमने। एक फवाद खान दास्तान गोए और एक नजरुल हसन और एक मिशन नकवी। ये तीन दास्तान गोए या यार उन्होंने सुन लिया है, बाकी आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो अगली बार इनका दामन पकड़ के रखिएगा, मैं तो निकल जाऊंगा। यही है आपके सामने। हाँ, अब जो उसने ज़फ़ील अय्यारी बजाई तो अय्यार जो जा बजा मुंतशिर है, उसमें से बर्क फिरंगी ने फौरन अपने आप को, बर्क फिरंगी बहुत बड़ा अय्यार है। जब हमारे अय्यार तिलिस्म फिरंगिस्तान गए थे, और तिलिस्म फिरंगिस्तान की खासियत ये है कि जो आदमी उसमें दाखिल होता है फौरन अंग्रेजी बोलने लग जाता है। हाँ, वो बहुत से लोगों को नहीं है यहाँ से उस तिलक के, उसमें आपको सीखना टोफल कैट की जरूरत नहीं है। आप तिलिस्म फिरंगिस्तान में घुसे और अंग्रेजी में तो हमारा यार जब तिलिस्म फिरंगिस्तान गए थे, वहाँ बर्क फिरंगी को उन्होंने अपना मुझे किया था, उसको साथ में लेके आए थे। फौरन बर्क फिरंगी ने अपने आप को उस्ताद के करीब पहुंचाया और कहा, उस्ताद खैरियत? तो बेटा सामने वो महल देख रहे हो, उस महल में शहर की चिड़िया बोलती है। मैं अभी गया था वहाँ, मैं वहाँ गया था और उसने मेरा नाम बता दिया। अब तुम ऐसा करो कि तुम वहाँ पे जाओ मेरी शक्ल बना के। जब तुम वहाँ मेरी शक्ल बना के जाओगे, वो समझेंगे कि हमारा यार है, कैद कर लेंगे, फिर वहाँ मैं अय्यारी करने आऊँगा और तुमको वहाँ से छुड़ा लूँगा। हाँ भाई, कोई मसला है कोई यहाँ पे? टाइम का मसला तो नहीं हो गया? हाँ हाँ, देख लो, देखो दास्तान में बड़ा खतरनाक आदमी होता है। बैठ गया तो फिर रात गई आप। तो उसने कहा तुम वहाँ मेरी शक्ल बना के जाना, तो वो समझेंगे हमारा अय्यार है, उसको गिरफ्तार कर लेंगे। अब बर्क ने वहीं बैठ के अय्यारी की पिटारी खोली, सूरत अपनी हूबहू अमर अय्यार की तरह बनाई। जब अमर और बर्क की शक्ल में कोई फर्क सरे नहीं रहा, तो बर्क फिरंगी उस मकान की तरफ रवाना। अब ये सब तो पहले से ही होशियार बैठे हुए थे कि भाई जो आएगा उसको गिरफ्तार कर लेंगे। बर्क को आते देखा, समझा कि हमारा अय्यार है, फौरन गिरफ्तार किया। शोर गुल जो मचा तो मेहताब ने कमरे के अंदर से गर्दन निकाली और बोला, हाँ भाई किसको गिरफ्तार किया? हुजूर, हम तो समझते हैं कि हमारा यार है, आप पहचानिए कि कौन है? हमारा यार है, लाओ लाओ अंदर लेके आओ। वो बर्क को कमरे के अंदर लेके आए। जैसे ही बर्क ने कदम कमरे के अंदर रखा, एक चिड़िया काने से और बर्क आया, जल के खाक हो गई। मेहताब ने पूछा, क्यों बे यार, तेरा नाम बर्क है? उसने कहा, नहीं हुजूर, मेरा नाम तो अमर है। अबे चिड़िया झूठी नहीं मेरी। हुजूर, मैं क्या जानता नहीं हूँ आप सब अमर के दुश्मन हैं?
मैं उल्लू का पट्टा हूँ कि जानते हुए भी अपना नाम अमर बताऊंगा? मेहताब ने दिल में ख्याल किया, भाई बात तो सही कह रहे हैं, अगर कोई इतने बड़े मुजरिम के नाम से बरी होगा हो, वो अपने तय छिपाएगा कि और इजहार करेगा? उसने कहा अच्छा भाई अमर ये बता कि तूने छुपाया क्यों नहीं? कह दिया होता कि तेरा नाम बर्क है। हुजूर मेरे छुपाने से क्या होता है, आप इतने बड़े जादूगर हैं, आप अपनी कुदरत से दरियाफ्त कर लेते मेरा असली नाम क्या है। हाँ ये तकरीर तेरी सच्ची है, पर जो मेरी चिड़िया ने तेरा नाम खिलाफ बताया, अब ये कहीं ऐसा तो नहीं तेरा नाम अलावा अमर के बर्क भी हो? जी हुजूर मेरा असली नाम तो बर्क है, वो अम्मा ने मदरसे में अमर लिखवा दिया था। आप पता चला कि तू भी दुरुस्त और मेरा सहर भी सही, मगर एक इम्तिहान और कर लो। बादशाह ने मुझे अमर अय्यार की तस्वीर भेजी है, उससे तेरी सूरत मिलानी। ये कह के संदूकचा खोला, उसमें से अमर अय्यार की तस्वीर निकाली, कैदी की शक्ल से कुछ सरे मुंह फर्क नजर नहीं आया। यकीन कामिल हो गया कि अमर अय्यार बात में कम वक्त को खंबे से उसको बंदवा दो। अब जब बर्क गिरफ्तार हो गया तो अमर ने जंगल में दूर बैठकर ये सारा माजरा देखा और अपनी अय्यारी की पिटारी खोलकर सूरत अपनी एक जने महे जमाल की बनाई कि जिसके जमाले जहां आरा देखकर फरते हिजाब नदामत से बद्रे कामिल भी घट के हिलाल सरासर शोले नूर कुदरते खुदा का ज़हूर, हुस्न परी कहना खता, हुस्न ऐसा किसी ने देखा न सुना, पेशानी 14वीं रात का चांद थी, बल्कि चांद की रोशनी भी उसके आगे मान थी। चश्म गजाली सुरमा आगीन आहुए रमखुर्दे ईश्वरे चीन, चश्म तू जादूस या आहूस या सैयार खम, यदो बादाम सियाह या नरगिसे शैलास, लबे लाली दुर्जे याकूत रुखसार तारनाक आईने सिकंदरी, दंदान लब सिल्की गौहर, तेरे दंदानुलब ने कर दिया बेकदर आलम में, तेरे दंदानुलब ने कर दिया बेकदर आलम में, किसको? लाल को, गहर को, याकूत को, हीरे को, मरजम। बाजू कुव्वते बाजुए नाज़ुदा, कलाई बिल्लारी कि जिसके देखने से उशाक को कल आई, जब आस्तीन से बाहर आई गोया शमा फानूस से निकल आई। ये उसके है साइदों का आलम कि जिसने देखा हुआ वो बेदम ने आम तेगे क़ज़ाए मबरम, लक़ब है कातिल की आस्तीन का, सीना गंजीने नूर, शिकम तख्त बिल्लौर, छातियां अनमोल, सोहन मोहन मनहरन कंचन बरन अडोल, कड़े करारे चीखने ऊंचे गोरे गोल, बल्कि हुस्न रोज अफजू ने गुंजाइश न पाई सीने में, बन गया अंगिया के पर्दे में सिमट कर छाती। पाए नाजुक की सिफत में क्या बयान, हाय हाय भाई ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ, जितनी यहाँ ख़वातीन बैठी हैं वो अपनी तस्वीर को लेकर अपने दिमाग में फोटोशॉप करें, और जो यहाँ मर्द बैठे हैं उनका तो कुछ हो नहीं सकता है, वो मुझे कि नाफ का ये आलम है शिकम में, है नूर का दरिया शिकम साफ नहीं है, गर्दाब जमे हुस्न में है नाफ नहीं है। और साने आलम ने जब तेरा बनाया कालबद पांव संदल के बनाए, और अगर की एड़ियां गरज के इस तरह से अपने आप को आरास्ता और पैरास्ता किया कि लिबास सुर्ख सोने के जेवर अपने कद ज़ेबा पर मुज़य्यन मुजल्ला किया, कंगना कलाई में पहना और
गरीबान ता बदान छाप किया, जुल्फ मुश्कान रुख अनवर पर बिखेर कर घूंघट बनाए। मालूम होता था माहताबा अब्रे स्याह में आ गया है। बरस के इस सूरत से जार जार रोता हुआ मानिंदे अब्रे नौबहार अमर रवाना हुआ और करीब उन झाड़ियों की जाकर के जहाँ महताब बैठा जंगल की सब कैफियत देख रहा है, जोर जोर से रोना शुरू किया और शिकवा फलक बेमहर और मजम्मते दुनिया में फानी करने लगा कि हाँ दिलाकर नजर बदीदा गौर, देख दुनिया बेसबाब का दौर। भूल मत देख देख आलाइश, नहीं दुनिया मकाम आसाइश। कोई बसने तरफ तबाही है, कहीं मातम है नवाखानी है, कहीं चौथी है और चाला है, कहीं ताला है कहीं शादिये हिना बंदा और कहीं शोर मर्गे फरजंदा है। ये दुनिया दू का सर रिश्ता, नविश इसका है नेश आगुश्ता। ही क्यों है फलके कचमदार है गर्दून नाहिंजार, यानी ऐ बेवकूफ आसमान, मैंने तेरी क्या खता की थी कि जिसके बदले और पादाश में तूने मुझको ये सजा दी है। अफसोस सद हजार अफसोस, जो गुल न खिलने पाए थे फूल उनके हो गए और मसनद से दुला उठते ही तकिए में सो गए। गरज के इस तरह बिलबिलाकर तलब कर अमर अय्यार रोया कि दिले संग आब हो गया और शोर फरियाद जो महताब के कान में पहुंचा तो उसने बनज़्र गौर झाड़ियों की तरफ देखा और उसने बनज़्र गौर झाड़ियों की तरफ क्या देखा, ये देखने के लिए आपको 14 मार्च पृथ्वी थिएटर बंबई आना पड़ेगा बाकी दास्तान सुनने के लिए।